जय जगन्नाथ वंदे पुरुषोत्तमाय नमः। आज छुआ भल कथा मन रखी आज आलोचना करवा कुजंग जले बुड़ कुजंग जले कौन जले बुड़ गुड़ा हूँ भाई घड़ी मीनस नहीं भोग कर कुजंग अंचल कौन जले बुड़ नृप सिंहासन जीव कौ नृप सिंहासन कुजंगे गोटे मान्यता अच्छी गड़ कुजंगे गोटे जगन्नाथ मंदिर अच्छी जो जगन्नाथ मंदिर में ठाकुर ब्रह्म आसी किसी दिन पूजा पूरी जगन्नाथ ब्रह्म सत्ता गड़ कुजंगे पूजा होता से जो सिंहासन अच्छी सी दिने पारादीप पर्यटन केमी लोक बोईक पानी देवी तेणु पानीर स्तर केते हम से अनुमान आउ गोटे पद मन रखी जाजपुर वीरजाई अच्छा सी जन्मस्थल की दिने ना कलश कलशपुर जो सुआर कलशपुर जाजपुर पाखे अच्छे से मूल केन्द्र महापुरुष गोटा कलम कर ब्राह्मणी वैतरणी एकत्र गंगा माता खेलुव विरजा देव को संग कर कलश पुरे स्थापिब कली खेल कौन है आगु आहरी हम लोक तो रास्ता घाट में बर्तमान सुरखुरी जीवा आसा कर लोक रास्ता घाट में न जाई पारे बुझे जान खेलटा है कलीर मड़ी बाहर हाँ कि नहीं बर्तमान तो भल भले खाऊ खंडे पिंधु ना नहीं या नीति नियम आना लोक लोक को हानि दौर बुका पुअरे अलग भिन्न खाऊ ना नहीं शाशु बोहूरे चुटी धरा धरी बाड़िया पिटा होती माने गोटा कौन आचार विचार लोकर ना कि चाली चलनटा कौन रास्ता घाट में लोक जावासिया कर ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଅରାଜକତା ହବ ଓଡ଼ିଶା କଥା ନୁହଁ ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ଏବେ କଳି କଳି ଏଥର ବୁଝିପାରିଲେ ନା କାହିଁ ଅରାଜକତା ହବ ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ନାଟ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ନ ମିଳିବ ଅଟୋମେଟିକାଲ ଲୋକ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେବେ ଛଡ଼ାଛଡ଼ି ହେବେ ଚୋରି କରିବେ ନା ନାଇଁ ପେଟ ପାଇଁ ସବୁ ନାଟ समय हूँ कौन भारी अनेक व्यक्ति कहती 19 मसीहा जो बात्या है बात्यार बोधे खेल सहीगला बात्यार समय क्या समुद्र पानी माड़ी माड़ी जाए कौन कले गोटे अस्त पीठ कौन है पारादीप पूजा है एगुरा सब कौन कौन सब देखा सुखा बस ये महापुरुष मालिकार लिखी शुणीदे गोटे चलला ये विधिर विधान केकरी भवान पूर्व लिखी अच्छी धाता कर्म बाम हेले कल्पना ग्रासीव प्रकृति काटिव चिता बुझीपार ये 19 मसीहा बात्या ये माइनर बात्या चाष खंड पवन बोईब पर्वत दोहली जीव बुझे ना एमतिया पवन ये कौन ये किसी न हो कौन होगला महापुरुष तो बाणी आम तो निमित्त मात्र कौन तापर आलोचना करवा कृपार जी जानी समय अच्छी तेणु पारादीप दिने गड़ कुजंगर थिबा रत्न सिंहासन जाना आम को
ମହାପୁରୁଷ ଶିବକଳ୍ପ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଣ ତିଥି ଥିବ, ଗ୍ରହ ଚଳନ କଣ ଘଟୁଥିବ ନା ନାଇଁ ମନେ ରଖିଥାଅ। ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ମୀନ ଶନି ଭୋଗ ହଉଛି, ମୀନ ଶନି ଭୋଗ ହଉଥିବ ମାନେ ମୀନ ରାଶିରେ ଶନି ଥିବେ। ସେଇ ସମୟରେ ଚୈତ୍ର ମାସ ହେଇଥିବ, ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ହେଇଥିବ, ଏକାଦଶୀ ତିଥି ହେଇଥିବ, ଗୁରୁବାର ସେଇଦିନ କଣ ହବ? ପୂର୍ବ ସମୁଦ୍ରରୁ ଲବଣ ଉଠିବ, କମ୍ପିବ, ପ୍ରାଣୀ କରିଆ ପୂର୍ବରୁ ସମୁଦ୍ର ମାରି ଆସିବ। ବୁଝିହଉଛି ନା? ଇଏ ମୀନ ଶନି ନୁହଁ, ଏଇଟା ଶନିବାର ପଡିଥିଲା, ବାରମ୍ବାର ପଡିଥିଲା। ଆଗରୁ ମୀନ ଶନି ଆସିବ, ତାରିଖଟା ତମକୁ କହି ହଉନି କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ, ଏଇଟା ଗୁରୁବାର। ସେଇ ମୀନ ଶନିରେ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଗୁରୁବାର ହୁଏ। ସେଇଦିନ ଘଟଣା ଏଟା ଆମେ କହୁଛୁ, ମହାପୁରୁଷ କହୁଛୁ। କଣ କହୁଛୁ? ମଧୁ ମାସ ପ୍ରାନ୍ତ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ବୃହସ୍ପତି ମୀନ ଶନି। କହିଲେ ମଧୁ ମାସ ପ୍ରାନ୍ତ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ, ମାସର ଶେଷଟା ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ମଧୁ ମାସ ଶେଷ, ଚୈତ୍ର ମାସ ଶେଷର ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ବୃହସ୍ପତି ଗୁରୁବାର ହେଇଥିବ। ସେଦିନ କଣ ହବ ନା ମୀନ ଶନି ଭୋଗ ହଉଥିବ। ସେତେବେଳକୁ ମୀନ ଶନି ଚାଲୁଥିବ। ବୁଝି ହଉଛି? ହାରାହାରି ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ହିସାବ କରୁଛୁ ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ମୀନ ଶନି ଭୋଗ କରିଦେଇଥିବ ଏ ତିଥି କରିବାକୁ ହେଲା। ସେତେବେଳେ କଣ ହବ? ଦେବୀ ନଦୀ ଠାରୁ କୁଶଭଦ୍ରା ଯାଏ ଭାଙ୍ଗିବ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି। ଦେବୀ ନଦୀ କୁଶଭଦ୍ରା ହେଲା, ବା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏ ପାଣି କଣ ହେଇଯିବ ଏକାଠି ହେଲା। କୁଜଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳ ବୁଡିଯିବ, ନୃପ ସିଂହାସନ ଯିବ। ଏ ବାବୁରାମ, ସେଇ ସମୟରେ କୁଜଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ କଣ ହେଇଯିବ? ଜଳରେ ନୃପ ସିଂହାସନ ଯିବ। ସେ ଯୋଉ ନୃପ ସିଂହାସନ ଆସ୍ଥାନ ଅଛି ସେ ଉଡ଼ିଯିବ। ନା ପାରାଦୀପ ଠାରେ ଆମର ସମାଧି ସେଦିନ ପୂଜା କରାଯିବ। ସେ ସିଂହାସନ ଯୋଉ ଦିନ ଯିବ କୋଉଠି? ପାରାଦୀପ ଠାରେ ଆମ୍ବର ସମାଧି। କାହାର ସମାଧି? ମହାପୁରୁଷର ସମାଧି। ସମାଧି ତ ନେମାଳେ ସମାଧି ସେଠି କେମିତି ହବ? ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି। ଏଠି ସମାଧି ଅର୍ଥ କଣ ଅଛି? ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ପାରାଦୀପ ଠାରେ ଆମ୍ବର ସମାଧି, ସେଠାରେ ପୂଜା ପାଇବ। ସେଠି ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିର ନାମ ପରିପ୍ରକାଶ। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି କିଛି ଦିନ ଶୀତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମୟ ଗୋଟା ହଉଛି ବଳବାନ, କିନ୍ତୁ ଖେଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେ ସତ କେତେ ମିଥ୍ୟା ସମୟ କହିବ ନା ନାଇଁ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଭୁ ସଦିଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ଗୋଳାନ୍ତି ଗୋଳା